Diba wala itong laman, guys? Gawin natin na dalian. Bubutasan lang natin dito. Ito na part. Lagyan natin ng tubig. Diba ganyan yan? Yan guys, patulo. Tatakpan natin yan. Oh. Oh, diba? Wala na siya. Binuksan naman natin. Natin yung butas. Ito. Ito guys. Hindi mawala yan. Wala. Pabinuksan natin. Yan. Pabinuksan natin. Kaya guys, pabinuksan natin siya. Wait lang guys. Binuksan. Yan yun. Hindi ko pipisilin. Kasi wagalit guys. Diba? So, tipid-tipid hugas. Tapain natin. Ito guys, nakikita nyo yan. Tatakpan natin ulit. Wala na. Oh, wala na. Diba? Amazing.